Intro. Pasok! Dito na kami Kita, sige. Ano pangalan? Ito yung ahas muskan, kulay purple. Ay, tama na po. Okay. Trade ko na. Uy! Iti-trade ko muna. Wait lang. Sa mga troops. Takpa mo, pasabi pag nakatakong nanaan. Takpa mo na. Trade na. Pasok. Pasok. Naka-trade na. Occasion. Purple, ito. Purple, yung nakabag. Sir. Ah. Okay na. Cancel ko na trade. Posas. Posas. 90, 97. Dali na yan.